ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାମି ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କରି ନିଜର ପିଏମ୍ କିଷାନର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରକେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁଟା ନୂଆ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଜଣା ନାଇଁନ ତ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରକେ ବାହାର କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଷ୍ଟାଟସ୍କେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବାର ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପହଲା ନିଜର କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକେ ଓପନ୍ କରିଦେବେ। ବ୍ରାଉଜରକେ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସାର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସାର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ପହଲା ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ପହଲା ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତଲକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଦେବେ। ତଲକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ଟେ ଶୋ କରିଦେବା ଅପଡେଟ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବୋଲି, ଇନୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଇନୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ପେଜଟେ ଶୋ କରିଦେବା। ଇନୁ ଲେଖା ଅଛି ଅପଡେଟ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ବାକି ଇନୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ନାଇଁ କରୁ, ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରକେ ବାହାର କରିପାରମା। ତ ଇନୁ ଆପଣମାନେ କାଣା କରିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ଟିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବରକେ ଦେଇଦେବେ। आधार नंबर के देला पर आपण माने साइड रे जेन कैप्चाटा लेखा अछि कैप्चा के आपण माने दे देबे। कैप्चा के आपण माने देला पर इनु देखबे साज रे क्लिक कर देबे। साज रे क्लिक करला पर आपण माने तो गेट आधार रे क्लिक कर देबे। गेट आधार रे क्लिक करला पर आपण माने ओके रे क्लिक कर देबे। ओके रे क्लिक करला पर आपण माने पीएम किसान रजिस्ट्रेशन करला बेले जे नंबर देथिले से नंबर के गुटे ओटीपी आसबा, तो से ओटीपी के आपण माने इनु दे देबे। ओटीपी के देला पर आपण माने वेरीफाई ओटीपी रे क्लिक कर देबे। वेरीफाई ओटीपी रे क्लिक करला पर आधार ओटीपी वेरीफाई शो कर देबा, देन ओके कर देबे। ओके करला पर आपण मान को देखि देबे, तलके स्क्रॉल कर देबे। तलके स्क्रॉल करला पर आपण मान को रजिस्ट्रेशन नंबर इनु शो कर देबा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर के आपण माने स्क्रीनशॉट भी मारी पारबे किंबा कॉपी भी करि पारिबे। तो आज वीडियो रे देखले आपण माने केनता निजर मोबाइल रे रजिस्ट्रेशन नंबर के बाहर करि पारले पीएम किसान रो। तो आसवा वीडियो रे आमे जानमा कि आपण माने केनता स्टेटस चेक करि पारबे पीएम किसान रो। तो जदि आपण माने हमर चैनल के न्यू आइछन तो लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ।